दीदी क्या हुआ, कुछ गिरा क्या? दीदी हेलीकॉप्टर चला गया यहाँ से। यहाँ से? ठीक है ठीक है। दीदी मैं घर जाके आती हूँ, मैंने शायद घर का गैस चालू रख दिया मेरा। इसका 15,000 होगा। 15 कम करो कुछ भैया, इतना नहीं है मेरे पास। 13,000 लास्ट होगा, उससे कम नहीं। 12। दीदी लैपटॉप यहाँ पर क्यों रखा है दीदी? गलती से झाड़ू मारते वक्त अगर मेरे से गिर गया तो? भैया ये यहाँ पर ही रखो ना, बज रहा था वो। अरे दीदी बंद है लैपटॉप, वो मैं बोल रहा हूँ ना आपको खराब है। कैसे स्टार्ट हो गया? अरे ये तो बंद था यार, ये साइड में रख दिया था मैंने। कैसे? क्या बात है, पैसा बच गया यार। तुमने कुछ किया क्या? বাচ্চা একটু জল দে না রে। না, মা বলেছে এখানেই বসে থাকতে, নাহলে তুমি কিছু চুরি করে নিতে পারো। সারানো হয়ে গেছে, এ নাও তুমি লজেস খেয়ে নিও। আমি চোর না, বলেছি না কোনো অচেনা লোকের থেকে টাকা নিতে নেই। আসলাম রে। সাবধানে যেও বাবা। এই হাসি খুশি এদিকে আয়। টেপুর দাদু বাড়ি চলে যাচ্ছিল, তাই তো দিল। একবার বলেছি না অচেনা লোকেদের থেকে টাকা পয়সা নিতে নেই, নাহলে এরপরে লোকে বলবে যে মা বাবা কোনো শিক্ষা দেয়নি। এই চ চ চ। কাকু ওই সব খাবারগুলো দাও। দে 100 টাকা দে। তুমি আমাকে চেনো না কেন? তোমার মা বাবা শেখায়নি যে অচেনা কারোর থেকে পয়সা নিতে নেই? রে আজকে মার খাওয়াবে।